Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui? Moi aussi ça va. Merci. Pada kesempatan kali ini, dengan saya Madam Kaila, kita akan mempelajari materi dengan nama les signes dans la vie publique atau yang diartikan dengan tanda-tanda di tempat umum. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kita dapat memahami arti tanda-tanda larangan atau yang disebut dengan interdiction dan kewajiban atau yang disebut dengan l'obligation, serta membuat kalimat berdasarkan tanda-tanda tersebut. Maka sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita lihat dahulu yuk contoh tanda-tanda di tempat umum dalam bahasa Prancis. Yang pertama ada sans interdit atau dilarang masuk, kemudian ada piste ou bande obligatoire pour les cycles sans car atau yang diartikan dengan jalur khusus sepeda dan mobil dilarang masuk, kemudian ada ne pas litière atau dilarang buang sampah sembarangan, lalu ada lavez-vous les mains atau cuci tangan Anda, kemudian ada interdit de manger ou de boire atau dilarang makan atau minum, obligatoire de tourner à gauche avant les panneaux atau yang diartikan dengan wajib belok kiri sebelum tanda tersebut, kemudian ada accès interdit aux chiens atau yang diartikan dengan anjing dilarang masuk. Nah, kalian tahu gak sih apa yang menjadi perbedaan khas dari tanda-tanda tersebut? Ya, betul sekali. Kita bisa lihat perbedaannya dari warnanya ya. Ada yang merah dan ada yang biru. Yang merah itu menunjukkan larangan atau interdiction, dan yang biru adalah menunjukkan obligatoire atau kewajiban. Dari perbedaan tersebut, kita jadi bisa membedakan mana yang kewajiban dan mana yang larangan ya. Sekarang kita masuk materi ya. Kewajiban dan larangan itu tidak hanya tertulis di tempat umum saja. Kita juga bisa mengekspresikannya dalam percakapan sehari-hari. Yang pertama, kita bahas soal kewajiban atau obligatoire dulu ya. Untuk mengekspresikan kewajiban itu, kita bisa menggunakan dua jenis formula. Yang pertama ada il faut plus infinitif dengan contoh il faut porter un casque atau dia harus memakai helm. Kemudian ada s plus devoir plus infinitif dengan contoh vous devez ralentir atau kalian harus melambat. Oke, sekarang kita masuk ke materi larangan atau interdiction. Untuk menyatakan larangan, ada 3 formula yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada il est interdit de plus infinitif dengan contoh il est interdit de faire de bruit atau yang diartikan dengan dilarang membuat keributan. Yang kedua ada il ne faut pas plus infinitif dengan contoh il ne faut pas nourrir les animaux dengan arti tidak boleh memberi makan hewan. Yang ketiga ada défense de ou interdiction de plus infinitif dengan contoh interdiction de stationnaire atau dilarang parkir. Karena penjelasan materi sudah selesai, Madam akan berikan kalian latihan dulu ya. Coba kalian kerjakan latihan berikut, lalu nanti kita bahas bersama-sama. Oke, sekarang kita bahas jawabannya sama-sama ya. Yang pertama itu jawabannya il faut. Dengan lengkapnya, il faut se laver les dents tous les jours. Dengan arti Anda harus sikat gigi setiap hari. Yang kedua itu jawabannya il est interdit. Dengan lengkapnya, dans les avions il est interdit d'utiliser son portable. Dengan arti di pesawat dilarang untuk menggunakan handphone. Yang ketiga itu jawabannya il est interdit. Yang lengkapnya, il est interdit de fumer dans les autobus. Dengan arti dilarang merokok di bus. Kemudian yang keempat itu jawabannya il faut. Dengan lengkapnya, à vélo il faut rouler bien à droite. Dengan arti bagi yang mengendarai sepeda motor harus mengendarai di jalur kanan. Kemudian nomor 5 itu jawabannya il faut. Dengan lengkapnya pour faire du skate il faut porter un casque, yaitu dengan arti saat Anda menggunakan skateboard diharuskan untuk menggunakan helm. Kemudian nomor 6 itu jawabannya il ne faut pas. Dengan lengkapnya pendant les cours de français il ne faut pas parler espagnol. Dengan arti selama kelas bahasa Prancis Anda tidak diperbolehkan berbicara bahasa Spanyol. Kemudian yang ketujuh itu jawabannya il ne faut pas. Dengan lengkapnya en forêt il ne faut pas déranger les animaux. Dengan arti di hutan itu tidak boleh untuk mengganggu hewan. Kemudian nomor 8 itu jawabannya il est interdit. Dengan lengkapnya il est interdit de camper dans les réserves naturelles. Dengan arti dilarang untuk berkemah di area perlindungan lingkungan. Bravo teman-teman, hari ini kalian sudah belajar tentang tanda-tanda di tempat umum dan bagaimana mengekspresikan larangan serta kewajiban dalam bahasa Prancis. Jangan lupa untuk memperhatikan tanda-tanda ini ketika kalian membaca atau bepergian, karena itu bisa sangat berguna. Semoga apa yang telah Madam jelaskan juga berguna bagi kalian ya. Dengan begitu, Madam akhiri pembelajaran kita pada saat ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Au revoir et merci beaucoup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.